entiende por qué adoramos, por qué exaltamos el nombre de Jesús, por qué venimos a la iglesia. Y la razón por qué venimos aquí, the reason why we come here is because of the passion of the Christ. Es por la pasión de Cristo. It's the passion of the Christ that led us here. Es la pasión de Cristo que nos ha traído aquí. So en el principio vimos que Dios amó tanto al mundo. We see that in the beginning God loved the world so much. We see that God wanted a relationship. He created a being where he could be in a relationship with. Vemos que Dios creó el universo, creó al ser humano para poder tener una relación con él. Vemos que en el principio era Dios, estaba Jesucristo y el Espíritu Santo. We understand that in the beginning it was God the Son, God the Father, God the Holy Spirit, all in one. He created the universe with his verb, with his words. Jehová creó el universo con su palabra, con su verbo. It was his word that created the universe. And the verb is Jesus Christ. Amen. Y el verbo se llama Jesucristo desde el principio. Vemos que la tierra estaba desordenada y Dios le puso orden. We see that the earth was without form and it was out of order, and God put order to it. We see that in the garden, God molded, he sculpted humanity. He sculpted the human being. Vemos que en el jardín Dios le puso forma a la tierra. He did form to this clay, este barro que se llama tierra. Y sopló su espíritu, and he blew his spirit, his ruach, and that made that piece of clay a live being. Y eso lo que hizo, ese pedazo de tierra lo hizo un ser viviente con su espíritu. So vemos que en el principio hubo una separación. We see that there was a separation. Hubo una separación entre este ser humano y Dios. El propósito era que Dios tuviera una relación para siempre con su ser querido. The purpose of humanity was for God to have a relationship forever with this being that he created. But there was a division, there was a separation because of disobedience. This is the question that I've asked myself. Esta es la pregunta que yo me he hecho. ¿Por qué si Dios fue testigo de la caída de Adán y Eva? God was a witness of the fall of man, of Adam and Eve. He witnessed when they disobeyed. Dios fue testigo cuando desobedecieron. ¿Por qué Dios no lo detuvo? Why didn't God hold them from it? Why didn't God prevent it if he knew he was a witness as they were partaking of the disobedience? Dios era testigo mientras que el ser humano estaba desobedeciendo. Él estaba viendo cuando ellos estaban tomando del fruto prohibido. God was seeing when they were taking and eating from the forbidden fruit. Why didn't he prevent it from them? Why didn't he prevent this action? Tal vez nosotros no vamos a poder entender al 100% del por qué Dios hizo las cosas como las hizo. Maybe we will never understand 100% why God did things the way he did. But he had his angelic beings. Dios ya tenía los seres angelicales. Pero la diferencia es que los seres angelicales obedecen órdenes. Y Dios quería un ser que podía amarlo. God wanted to make a human being, a creation that could love him, that could want him without being forced to want him. Like I tell my husband, I want you to want to. That's what God wanted from humanity. He wanted them to want him. He didn't want to force them. Lo que Dios quería de la humanidad es que ellos quisieran quererlo a él, tenerlo a él, no los quería forzar. It was about free will, era de tener el libre albedrío, de poder escoger. It was about choosing. It was about choosing God. Like my daughter told me yesterday, I want you to want to, Mom. Yo quiero que tú quieras, mamá. And that's exactly what God wanted from humanity. He wanted us to want him. And it was his passion. It was his passion. He made human beings passionate. I don't believe that angelic beings carry this passion. Yo no creo que los ángeles cargan esta pasión. Es por eso que Dios hizo al ser humano que cargara esta pasión. He made the human beings to carry this passion. Es la pasión que te hace hacer cosas locas. It's passion that makes you do crazy things. Es la pasión que te hace hacer tú cosas que tú nunca pensaste que pudieras hacer. It's the passion that makes you do things that you never thought you could do for your children, for your family, for your home.
de poder hacer cosas por tus hijos, tu familia. Es la pasión que te mantiene, que te ayuda a despertar el día de mañana, que te ayudó a despertar el día de hoy. It's the passion that gets you to go to work daily so you could fulfill your destiny and your purpose within your family. It's passion that drives you to do crazy, to do the supernatural. That's exactly what led Jesus to do what he did, because of passion. Fue la pasión de Cristo que lo encaminó a hacer lo que hizo por pasión. Era su compasión que activó lo sobrenatural. It was the compassion of Jesus that activated the supernatural. The Bible says every time he was going to do a miracle, it was his compassion that led him to do it. La Biblia nos dice cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, que iba a abrirle los ojos al ciego, que iba a levantar al cojo, que iba a sanar al enfermo, era su compasión lo que lo encaminó a hacer ese milagro. It was his compassion that activated the supernatural. And I believe that is an area in our lives that we use, but not to its potential. Estoy creyendo que usamos la compasión, pero no a su potencial. Tal vez hemos usado un porcentaje de eso que se llama pasión. Maybe we've just tapped into a little percentage of that which we call passion. But why did we need Jesus? In the beginning, the Bible tells us that there was disobedience, and this sin there was a consequence for this sin. The wages of sin was death. The body was supposed to live forever. El cuerpo tenía que vivir para siempre. God engineered it so perfectly. Como Dios lo creó, como el trabajo de ingeniería que Él ya había escrito, fue para que el ser humano viviera para siempre. It was so they could live forever. Cuando entró la desobediencia es cuando el ser humano empezó a morir. When disobedience stepped into the picture, that's when humanity began to die. De los 900 años que estaba viviendo el ser humano, se fue deteriorando a 500, a 300, a 120, hasta 70. From the 900 years that humanity used to live, it started deteriorating. It went from 900 to 500, 300, 120, and now 70 years. Why? Because of sin. The Bible says that sin multiplied on this earth, and we began to die sooner. La Biblia nos dice que el pecado se multiplicó en esta tierra y el ser humano empezó a morir, tener su vida, tuvo una corta vida en esta tierra por la consecuencia del pecado, because of the consequence of sin. So vemos la historia. We see the Bible, and I'm going to try to summarize this in 15, 20 minutes, but imagine putting 6,000 years in a 20-minute message. Imagínate poner 6,000 años en un mensaje de 20 minutos. So quiero que mires el jardín, la caída del hombre. Pero dice la palabra que antes de la creación, before the creation of this earth, the lamb had already been slain. There was already a solution for the action of man. Ya había una solución para la acción del hombre. Why didn't he prevent it? I don't know. ¿Por qué no lo prevenió? Yo no sé. Pero nos dice la palabra que ya había una solución, que el cordero ya había sido sacrificado antes de la creación del mundo. In other words, that perfect lamb had already been crucified and the earth hadn't even been created yet. So God was working ahead of time. Dios ya estaba trabajando antes de tiempo. So de la caída de Adán y Eva, ahí vimos el primer sacrificio. We saw the first sacrifice. There was a division, there was a separation. Adam was embarrassed to be before God because he was naked, and God said, don't worry about it, son. I'm going to make you some clothes so you could be covered. I'm going to cover your sin. Desde el principio vimos el primer sacrificio. Jehová le dijo a Adán, no te preocupes, hijo, yo voy a hacerte una ropa para que no tengas vergüenza de estar en mi presencia. Pero así se siguió multiplicando el pecado. Just like that, sin began to multiply. Y más separado estaba la humanidad de Dios. Su propósito era estar cerca de Dios, amar a Dios, tener esta pasión por Dios, pero ahora estaban súper distanciados. The purpose of humanity was to have this passion to be close to God, to want God, to desire God, but now they were super distant. They were super separated. And God chose Abraham, y Dios escogió a una familia. Imagine, this is the God of gods. Este es el Dios de dioses.
que Él escoja una familia. Yo voy a escoger una familia, dice Dios. Yo voy a escoger una familia para yo vivir con ellos. Y yo voy a vivir con ellos y ellos van a vivir conmigo. Imagine that. God is saying, out of all the earth, I'm going to choose a family. And I'm going to live with them. And they're going to live with me. And we're going to have a relationship. Y vamos a tener una relación. And we're going to live together daily. We're going to wake up, eat together. We're going to enjoy each other. That's what was supposed to happen with Adam. But then there was the sin and the separation. But now God was looking and he found Abraham. Y Dios estaba buscando una familia y encontró a Abraham. Y escogió a Abraham, y ahí viene la promesa. That's where the promise comes. And God told Abraham, I'm going to bless you. I'm going to enlarge you. I'm going to multiply you. The world is going to be blessed through you. Y él escogió a Abraham y le dijo, yo voy a bendecirte, yo te voy a expander, te voy a multiplicar. La descendencia que viene de ti, Abraham, no la vas a poder contar. You're not going to be able to count the descendants that are going to come from you. But I choose you because I want to live with you and I know you're going to live with me. So ahí empezó la promesa. The promise started there. Después Dios levantó a un Moisés que liberó a los hijos de Abraham de esclavitud. Then God rose up a Moses that delivered the children of Abraham, of this man, that family that he chose to live with, because they were enslaved in Egypt, porque estaban esclavizados en Egipto. Después los encamina a la tierra prometida. Moses walks them to the promised land, what we've been talking about in these past weeks. Moisés los encamina a la tierra prometida, pero después dice la palabra que hubo una generación que no conocía a Dios. The Bible says in the book of Judges that there was a whole generation that didn't even know who God was. Like God chose this family, Abraham, and from there he rose up Moses to deliver this family out of Egypt so they could live in the promise in the house that he had promised them, that he had envisioned for them. And then there was a generation, children, that didn't even know, what? God who? Jehová quién? Y de ahí Dios levanta profetas, levanta los reyes, levanta el templo, los sacrificios. From there's this generation that didn't know God. Then he rose up the prophets, he rose up the kings, he built the temple, the sacrifices, everything that was to lead to Jesus. They didn't know Jesus, but all of that was happening that was going to lead to Jesus. We know that it was Jesus because we're already on this side of the story, right? Nosotros ya conocemos que era Jesús. Todo lo que estaba sucediendo, el templo, los sacrificios, los animales, todo era dirigiéndonos hacia Jesús. Ellos no lo sabían, pero nosotros sí lo sabemos porque ya estamos de este lado de la historia. Entonces todo eso estaba apuntando hacia Jesús, y me voy más hacia adelante, donde Dios manda a su hijo, where God sends his son, right? And he sends him into a young girl that she didn't even have maybe her identity in order. Tal vez esta jovencita ni tenía su identidad en orden. You know, she wasn't this rich girl that lived in a palace. No era una jovencita que vivía en un palacio. Pero ese cordero, ese que iba a ser sacrificado, que nos cuenta la historia de antes de que fuera la creación creada, ahora ya iba a ser, ya venía esta tierra. That lamb that was sacrificed before the creation of this earth, now he was barely going to be born. And then guess what? Y lo más interesante es de que él no nace en un palacio. He's not born in a palace. Él nace en un establo. He's born in a manger, with animals, with hay, with not your perfect place where you would expect the king of the universe to be born in this palace with riches. And tú pensarías que este rey Jesucristo iba a nacer en un palacio con riqueza, con todo perfecto. No, he's born in a stable. Fue nacido en un establo. Pero lo más interesante de esto es de que todo esto, esta es una historia. This is a story that is being played, that we've read. But do we understand it? You see, as I opened up the scripture, mientras que abrí la escritura, dice que Jesús estaba llorando. He was weeping because he came to his and they didn't know him. They didn't receive him. La escritura con la que abrí, Jesús está llorando porque él todavía no es crucificado. He's not crucified yet.
He's walking into the city, apenas va entrando a la ciudad, apenas va a pasar todo. Y él está llorando. ¿Por qué? Porque a los que él vino no lo recibieron. Su propia familia no lo entendió. They didn't get it. They didn't get it. And I titled the message today, el título del mensaje es, I need you to get it. You need to get it. You need to understand it today. Tienes que entenderlo. The reason why we come here to church, the reason why we worship, the reason why we give offerings, the reason why we preach the gospel, we need to get the point today. Necesitamos que agarrar el punto, entenderlo hoy. We can't just be wasting time as we sit here every Sunday. No podemos estar gastando nuestro tiempo mientras que nos sentamos aquí todos los domingos o venimos aquí a la iglesia. Tenemos que entender el propósito de la cruz, the purpose of Jesus. Tal vez tú pensaste, no, pues vamos a venir aquí como todas las otras iglesias están haciendo they're doing their plays and they have something so special. What is so special is the word of God. But if we don't get it, then there's... Lo que es más especial es la palabra de Dios, pero si no la entendemos, ¿de qué sirve nosotros venir aquí? Es la palabra de Dios, en el principio fue la palabra. Hoy yo te estoy predicando esa misma palabra que fue en el principio. The word that I come to preach to you today is the same word that was from the beginning of all creation. Can you imagine the God of the universe, the one that created this world? He put limits to the sky. Le puso límites al cielo. Le puso límites al mar, to the ocean. He told the ocean, hasta aquí. No te vas a meter más para adentro. Hasta aquí, este es tu lugar. Al cielo le dio su lugar. The heavens, he put his own place. Al sol le dijo, a esta hora te vas a despertar y a esta hora vas a bajar. To the sun, he said, at this time you're going to wake up. At this time you're going to fall asleep. He engineered, orchestrated everything to its perfection. For you and for me. Para ti y para mí. Lo puso todo en su lugar. Lo agendó todo para ti y para mí. Y este Dios es el que quiere vivir contigo. And it is this God that wants to live with you. But Jesus was weeping. He was crying because they didn't get the message. They would go to the temple every Sabbath, and they would be learning every day at the temple, and they didn't get the message. Estaban yendo cada sábado al templo, estudiaban todos los días y no lo entendieron. No entendieron el mensaje. Los profetas hablaban de Jesús. Cuando vino Jesús, no lo entendieron. Los discípulos lo tuvieron con él 3 años y medio y como quiera no entendieron el mensaje. The disciples had Jesus 3.5 years and they still didn't understand the message. No entendieron el mensaje. Jesús ya les había dicho, esto es lo que va a pasar. This is what's going to happen. Voy a ser entregado. Voy a morir. Al tercer día voy a resucitar para que se pueda cumplir la profecía. Él ya les había dicho a los discípulos. Jesus had already told the disciples, I'm going to have to die. On the third day, I'm going to resurrect so that the prophecy could be fulfilled. And they still didn't get it. Como quiera no lo entendieron. They were confused. Estaban confundidos. Como si Jesús no los había preparado. Jesus had prepared them, telling them for 3.5 years. Celebrando la Pascua con ellos por 3 años y medio, 3 años celebrando la Pascua, enseñándoles, este cordero soy yo, esta sangre me representa a mí, esa amargura representa el pecado, pero yo vengo a lavar el pecado, yo vengo a darte vida. Ese ángel de la muerte ya no puede entrar a tu casa. That angel of death is not going to step into your home anymore. But they still didn't get it. They didn't get that he was the Passover lamb. They didn't get that he was going to resurrect. Estaban deprimidos, tristes. ¿Qué pasó de nuestro maestro? Todo esto para nada. They were confused. They were depressed. They were sad. What happened to our teacher, our master? All of this for nothing. Entonces vemos que los discípulos, las mujeres, le estaba preguntando a mi esposo, ¿por qué en sábado? ¿Por qué Jesús murió entre medio de un sábado? Why did Jesus die in the midst of a Sabbath? Why didn't he die another day of the week?
¿por qué no murió otro día de la semana? Saben que Jesús era completamente humano. La Biblia nos dice que cuando él, antes de ser arrestado, él se fue al monte de los olivos a orar. He was completely human. Jesus was completely human. The Bible tells us that before he was sold by Judas, he went to go pray at the Mount of Olives. Y mientras que él estaba orando, dice que estaba en agonía. He was in agony. Él estaba en agonía, llorando. He was crying, he was weeping because he knew what was about to happen. Él sabía lo que iba a pasar. Imagínate Jesús siendo todo Dios, pasando el proceso del ser humano, pasando el proceso de pecado que él nunca había cometido, que ahora se le estaba echando toda la culpa a él. Imagine Jesus going through the process of sin that he never committed. And now they were blaming him. They were putting it all on him, that it was his. And he was praying, interceding, and he asked the Father, Lord, I ask you, please, if it's your will, take this cup from me. He's praying this, Jesus. He knew the mission, he knew the assignment, and he still asks God, if it be your will, don't let this cup, take this cup from me. Si es tu voluntad. Él sabía la misión. Él sabía, he knew exactly todo lo que él necesitaba que hacer. Pero aún así, porque él era todo humano y toda la carga venía sobre de él, le pide, hace una petición al Padre y le dice, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. If it is possible, he already knew, it had already been written that he had to be slain. And he tells God, he even makes this petition. Hace esta petición, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. He was in agony. Él estaba sufriendo. Todavía no era crucificado. He wasn't whipped yet. He wasn't crucified yet. There was no nails through him yet. And he was already in agony. Físicamente todavía no vivía el tormento y él ya estaba en agonía por la carga que había venido sobre de él, de toda la humanidad, desde el principio hasta el futuro. From the beginning to the future, to his future, all that burden, all that sin was placed upon him. ¿Y sabes qué es lo que le dice la Biblia? Que los ángeles vinieron y le ministraron a Jesús. Can you imagine that? How bad Jesus was feeling, Isaac. That the angels came to minister, to strengthen Jesus. Que los ángeles vinieron a ministrarle a Jesús para que él pudiera cumplir su misión. Even he being all God, he was all flesh. He needed that encouragement. You got this. You're going to make it. You're going to fulfill it. You're almost done. Ya mero terminas. Tú puedes. Vas a cumplir la misión. Los ángeles vinieron a ministrarle a Jesús en ese monte. In that mountain, the angels came to minister to Jesus, to encourage him. You're almost done. You're going to make it. We're almost done with the story. We're almost done with the fulfillment. Ya mero terminas. Vas a cumplirlo. Tú puedes. Jesús siendo todo Dios, pero también era todo humano. Y aún teniendo a los discípulos ahí entrenándolos por 3 años y medio, even training the disciples for 3.5 years, they still didn't get the message. Dice que después del sábado, why once again? ¿Por qué una vez más entre medio de un sábado, de un día de reposo, Jesús muere? La explicación de Pablo fue porque aún él necesitaba que reposar de toda esa carga que vino sobre él de toda la humanidad. Even Jesus needed to rest from all that burden that came upon him of all humanity. Even he needed that rest. Aún él necesitaba ese descanso. So viene el día de resurrección, el domingo, y las mujeres vienen a ungir el cuerpo de Cristo. The women come to anoint the body of Jesus, and Jesus isn't there, and now they're anxious. Ahora están ansiosas porque ¿dónde está Jesús? They stole his body. They didn't get the message. No agarraron el mensaje.
Ya estaban bien ansiosas que alguien se había robado el cuerpo de Cristo y no le entendieron el mensaje. Jesús ya les había dicho que que iba a resucitar. Jesus had already told them that he was going to resurrect. Y luego las mujeres vienen. Después, ahí hay dos ángeles que se les aparecen y le dicen, hey, ¿para qué buscas al vivo entre los muertos? Why are you looking for the life among the dead? Jesus is alive. Entonces, esto lo encuentras en el libro de Lucas, en los evangelios. Va las mujeres, las Marías, van y le cuentan a los discípulos. The Marys, they go and they tell the disciples, hey, we went to the tomb and Jesus wasn't there. And there was these angels that told us that he was alive. Y habían unos ángeles que nos dijeron que estaba vivo. Y los discípulos no le creyeron a las mujeres. And the Bible tells us that the disciples, they didn't believe the Marys. They didn't believe them. They didn't get the message. And they were with Jesus for 3.5 years. And they didn't get it. They were hearing it daily. Estaban escuchando el propósito diariamente. Y cuando las mujeres le dicen, no está Jesús, ahí unos hombres nos dijeron que él estaba vivo, que había resucitado. Dice que no les creyeron. They didn't believe. Hasta Pedro tuvo que ir corriendo al sepulcro a ver si Jesús estaba ahí o no. But we're on this side of the story, guys. And we still don't get it. Pero ya estamos nosotros de este lado de la historia y nosotros todavía no lo entendemos. A veces nos preocupamos, empezamos a enfocarnos en cosas que no tienen nada que ver. We start focusing, losing our minds on things that they have no importance. At times we start losing our minds and our peace at home with things that could be fixed so simple. Jesus already paid the price. Empezamos a perder la mente, nos empezamos a volver locos, se nos quita la paz. We lose our peace because of little problems that Jesus already conquered. Perdemos la paz por problemas que Jesús ya conquistó. O sea, la muerte ni lo pudo detener. Death couldn't even hold him back. He let himself for 3 days. Se dejó por 3 días. Pero después de esos 3 días dijo, no, hasta aquí. A veces nos enfocamos tanto en cositas, en discusiones, en divisiones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia, y se nos olvida que, hey, espérate, Jesús murió para que tú pudieras vivir una vida próspera, no para que te estés enfocado o dividido con esta situación que Jesús ya conquistó. We focus on little problems, on little things that could be fixed. Jesus had to bear all of humanity's burden. When he was in that garden, he was filled with agony. The Bible says that he was sweating, and it's like his blood vessels were bursting because of so much sorrow, so much agony he felt. Have you ever cried so much, or when you throw up, or that your blood vessels, they pop up from your face? Imagine Jesus. His blood vessels were popping because of the stress he was feeling. Cuando tú te gomitas o algo te cae mal en el estómago y te salen aquí puras ronchitas, cosas rojas, porque tus venas como que se rompen. Imagínate, Jesús dice la palabra que él estaba sudando cuando estaba intercediendo. How strong was he interceding? ¿Qué tanto estaba intercediendo? ¿Qué tanto estaba empujando? ¿Qué tanto estaba gritando? Que las venas se le rompieron y dice que sudaba como gotas de sangre por el estrés, por la agonía que estaba sintiendo. Pero nosotros que estamos de este lado, a veces no, parece que no entendemos el propósito de la pasión de Jesús. Él estuvo de ir a la cruz por ti porque Él estaba tan apasionado para que Él recuperara la humanidad y regresársela al Padre. Jesus was so passionate about that He was willing to do whatever it took to take you back to the Father. Because that's what the prophecy says, that we return the hearts of the sons to the Father. Regresemos el corazón de los hijos al Padre. So Jesus had to die because of sin, because it started in the beginning in the garden.
Jesús tuvo que venir a morir por el pecado porque empezó desde el principio. No es que Dios sea un Dios malo, es la consecuencia del pecado. It's not that God is a bad God or a mean God. It's the consequence of sin that makes this flesh die. They're laws. Son leyes de esta tierra. Es la consecuencia del pecado que hace que este cuerpo se muera. Entró el virus. The virus stepped in. It came in. It came in and now the body dies. Ahora el cuerpo muere. Pero Jesús estuvo dispuesto y le dijo a Dios, sabes que yo voy a hacer el último sacrificio. I'll be that ultimate sacrifice that you need so we could recuperate humanity. Para recuperar la humanidad. Yo voy a hacer ese sacrificio. Y después de que Él resucitó, las mujeres van y le dicen a los discípulos y no lo entendieron, no lo creyeron. Dice la palabra que aún después, even after, the Bible says that Jesus, He resurrected and He made Himself present in the house, in the upper room. And even Thomas didn't believe it. Aún Tomás no lo creyó que Jesús había resucitado. Dice la palabra que se fueron al monte. Jesus is about to rise. Jesús está a punto de subir, de ascender al cielo. He's about to rise to the heavens. Y les está predicando, and they're on the mountain hearing Him, they're seeing Him. He already died, He already resurrected, now they're hearing Him. Ya Jesús ya murió, ya resucitó y lo están escuchando en el monte. Y aún la palabra nos dice que algunos de los discípulos no le creyeron. And even it says, they were seeing Him. They saw Him be crucified. They saw Him be buried. They saw Him in the house. And now He was about to ascend. And even then, some disciples didn't believe Him. Aún así, unos discípulos no le creyeron. They doubted. It says that they doubted. They didn't get it. No lo entendieron. Y estaban allí. Nosotros ya estamos de este lado. Tal vez ya pasaron 6,000 años, 6,000 years. But this is the culmination. Jesus came to die for us. He came to die for our sins so that we could be recuperated to the heavens. Jesus is coming. His second coming is soon. La segunda venida de Jesús viene. Él viene pronto. It's coming soon. Algunos dicen que 2,000 años después de que Él murió. 2,000 years after he died. He was 33 when He died. What if He's coming within these next 10 years? ¿Qué tal si Jesús regresa en estos próximos 10 años? Si son 2,000 años después. ¿Qué tal si sí es así? ¿Cómo le vas a contestar al Padre cuando estés delante de Él? What are you going to answer to the Father when you're before Him? You only have 10 years. What if it's only 10 years? Did you fulfill your mission? Cumpliste tu misión aquí en esta tierra because you got a mission. You had a mission. O te la pasaste peleando, dividiendo, compitiendo uno con otro. Or were you just fighting? Were you divided? Were you competing one with another? Or will we tell Him, we got it, Lord. We got the message. We understood it. ¿Qué tal si sí? Si sí es como dicen los estudiosos, que en 2,000 años viene Jesús. No tienes ni 10 años. Tal vez 10 años tienes. ¿Qué vas a hacer en estos 10 años para cumplir tu misión? What are you going to do these next 10 years to fulfill your mission? O tal vez tú te pones a pensar, no, todavía me falta mucho. Maybe you'll be like, no, I still have a lot. Jesus is coming. He's coming soon. But you have a mission. You have an assignment. Not only me. Not only Pablo. Not only my dad. We all have an assignment. And what was it to recuperate humanity? If we ain't sharing the story of Jesus, then a lot of humanity is going to be lost. Si tú no estás compartiendo la historia de Jesús, entonces la humanidad se va a perder. Hay billones de personas en este mundo. How many people do we speak to about Jesus daily? ¿Cuánta gente le predicamos de Jesús diariamente? All those people that you're not speaking to daily, if you haven't been able to share with them the gospel in 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, guess what? What if Jesus comes?
The whole purpose of the gospel, the whole purpose of Resurrection Sunday is not that you could stay with it, so you could stay with it. Oh, I'm already saved. It's not for you, it's for the world. El propósito de la resurrección, el propósito de la salvación, no es para que tú te quedes con el regalo, es para el mundo. It's for the world. Sabes que Jesús estaba sentado a la mesa comiendo de la Pascua. He was sitting at the table right before he gets crucified. He's sitting at the table with his disciples. Está sentado a la mesa con sus discípulos. And I'm going to close with this thought. Y cierro con este pensamiento. Están comiendo del plato ceder, lo que ustedes vieron el jueves. He's eating out of the cedar plate. One of the ingredients in that cedar plate is a bitter root. Es amargura. Porque el pecado lo que te hace es que te amarga. What sin does, it makes you bitter. Right? Entonces, mientras que él está sentado a la mesa, él dice, pero hay alguno de ustedes. There's one of you here. Uno de ustedes que me va a traicionar. There's 12. And Jesus says, one of you is going to betray me. Uno de ustedes me va a traicionar. Y empiezan a pelearse uno con nosotros. Pero ¿quién? ¿Quién haría eso? Who would? Like, let's say it's us, right? And we're looking at each other like, who's going to betray Jesus, the master? He's been with us for 3.5 years. Like, is it going to be you? Would you betray him? Is it going to be you? Are you going to betray him? Like, se estaban ahí preguntando, cuestionando quién va a traicionar a Jesús. Y después, ni un segundo después, not even a second later, they were arguing amongst each other to see who was going to be the greatest in Jesus' kingdom. Primero estaban peleando ahí viendo pues quién va a traicionar a Jesús, y después se estaban peleando que quién iba a ser el mayor en el reino de Jesús, en el reino de los cielos. They started arguing amongst each other. Y Jesús está como que, you guys are not getting it or what? ¿No lo están entendiendo? No entendieron. Primero, no querían ser el que iba a traicionar a Jesús, y ahora estaban compitiendo quién iba a ser el mayor. Y Jesús le dice, usualmente, ¿quién es el más importante? Who's the most important? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? Jesus asks him that question. Who is the most important? The one that's sitting at the table, waiting to be served, or the one that serves? And Jesus says, normally, the one that's sitting at the table, he's the most important. El que está sentado a la mesa, él es el más importante. Pero aquí entre nos, le dice Jesús, el que sirve es el más grande, porque yo vine como servidor. Ustedes están compitiendo de quién es el mayor. Si tú quieres ser el mayor, sé el último. If you want to be the greatest, you be the last one. Normally, the one that's sitting at the table is the greatest, but not amongst us, he tells them. The greatest is the one that serves. You want to be the best, you be the last. That's the message of the gospel. Ese es el mensaje del evangelio. Jesús se sentó y le lavó los pies a sus discípulos. Les sirvió la comida. Jesus sat at the table. He washed the feet of his disciples. He served them the food. He prayed. He blessed them. And he gave us that example. Nos dio ese ejemplo. But they didn't get it. Ellos no lo entendieron. No entendieron el mensaje. Even after Jesus was crucified, they still didn't get it. We can't be that church that doesn't get the message of the gospel. No podemos ser esa iglesia que no entiende el mensaje del evangelio. If you hadn't understood it all this whole time, you got to get it today. Si no lo habías entendido todo este tiempo, tienes que entenderlo hoy. You got to understand the message of the gospel today. God wanted to recuperate humanity. Jehová quería recuperar al ser humano y mandó a su único hijo para morir por ti y por mí, para recuperarnos, para poder tener eternidad, so we could live eternally with him. But we got a mission, just like Jesus had a mission. Así como Jesús tuvo una misión, nosotros tenemos esa misma misión. If you ain't telling people about Jesus, then the world is going to be lost. You got to tell people what he did in your life, unless you don't think he did anything. Tú tienes que contarle a la gente lo que Jesús ha hecho en tu vida, al menos que no haya hecho nada. Entonces, pues, ok. Pero Jesús ha hecho tantas cosas por nosotros que no merecemos ni estar aquí. Estamos aquí. We don't even deserve to be here, and we are here. That's the gospel, that he was willing to leave his throne to die for us. He was weeping because the city didn't get it. He was crying for the city. Jesús estaba llorando
lamentándose por la ciudad porque no lo entendieron. We can't be that city that doesn't get it. Nosotros no podemos ser esa ciudad que no lo entiende. Tenemos que ser la ciudad que entiende la crucifixión, que entiende la salvación, que entiende que Jesús vino a morir por nosotros, no para competir uno con otro. It wasn't so we can be competing with each other or getting distracted by little problems. Jesus conquered death. O distrayéndonos por problemitas pequeños. Jesús conquistó la muerte. ¿Qué problema más grande puede haber? There can't be another bigger problem. There is a solution for everything. Hay una solución por todo. Si hay algo que te está agobiando hoy, if there's something that's like filling you with anxiety right now, God had a solution for humanity before he even created it. What makes you think he don't have a solution for your situation? Dios ya tenía una solución para la humanidad antes de que la creó. ¿Qué te hace pensar a ti que Él no pueda tener una solución para tu problema? No hay nada imposible para Dios. There's nothing impossible for God. So hoy yo te quiero invitar a que tú puedas creer y puedas entender, que tu corazón pueda entender el mensaje de la cruz, del mensaje de Jesucristo, del por qué estamos aquí. My prayer is that you may understand the message of the gospel, the message of the cross, the why, the reason why you are here. Humanity started dying from the beginning, but now we get to live through Jesus, what we accepted today. La humanidad se murió, empezó a morir en el jardín, pero hoy podemos entender y aceptar el regalo de la vida. Can we accept the gift of life? Si habías estado detenido, si tu corazón, tu mente había estado distraída, entiéndelo hoy. Understand it today. There's no reason why we should be filled with anxiety or with agony or with a divided mind. No hay ninguna razón por qué tener una mente doble o una mente dividida o llenos de ansiedad. Jesús ya lo ha conquistado todo. We just gotta live and walk in His promises and in His truth. Es solo de caminar en sus promesas y caminar en su verdad. So hoy yo te invito a eso. That's what I'm inviting you to do, to believe with me the truth of the gospel. The reason why we are here. The reason why we celebrate Resurrection Sunday, and it's not for lights or for a better show. It's for the truth of the gospel, the passion of Christ. Es para la verdad del evangelio, la pasión de Cristo, no por las luces o por lo que estamos promoviendo o cómo se miran las cosas. Un servicio perfecto es cuando podemos estar humillados delante de Jesucristo. It's a service that it carries power as if we're able to be humble before the feet of Christ. So if the church has no humility, then we've lost the message. But if we could be humble today, then we've gained it all. Si podemos ser humildes hoy, entonces recuperamos el propósito del por qué Jesús tuvo que morir. So today I want to invite you to do that with me. I want to invite you to be humble before us. No, it's before God. He was thinking about you this whole time. Todo este tiempo Él estaba pensando en ti. Cuando Él entró a la ciudad, Él ya había visto, Jerusalén va a ser destruida. El templo va a ser destruido. Jerusalem's going to be destroyed. The temple's going to be destroyed. And He was already crying for them. Even though they were going to reject it, He was already crying for it. Even though they were going to reject Him, He was already crying for them. Aunque la ciudad lo iba a rechazar, ella estaba llorando por ellos. Y así sucedió, and that's exactly what happened. En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue conquistada por los romanos y el templo fue destruido. 70 AD, Jerusalem, that city, it was destroyed and the temple was destroyed. The people were divided. Today, God wants you to get the message. Your family doesn't need to be divided. Your house doesn't need to be destroyed because Jesus already paid the price for you. Will you receive that gift today? Recibes ese regalo hoy. Tu familia no tiene que estar dividida, destruida. Tu casa no tiene que ser dividida porque Jesús ya pagó el precio por ti. ¿Puedes creer eso conmigo? Póngase de pie. Get up on your feet. Hey, so you just finished watching this wonderful message. I hope it touched your life.
And again, this is Pastor Pablo Aguilar and my wife, Coral Aguilar. We're here serving God together, so I hope you enjoyed. We want to invite you to subscribe to our YouTube channel. If this message really impacted your life, subscribe there, click a like, and share the videos with somebody. We want to be with you on this journey this year, 2023.